rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. मु साराणी सामल ये स्कूल रे मु 6 मसीहार बैच पिला तो आम आज बंधु मिलन ये समस्त मिसी एकाठी होइछु बंधु मिलन समस्त बहुत मजा मस्ती भी करछु प्रति वर्ष आम ये बंधु मिलन हुए आउ तो आम समय बहुत बढ़िया पाठ पढ़ा होतिला बाकी आम सार माने भी बहुत बढ़िया थिले आम समय सार मानक आम जी रेस्पेक्ट दउथलु से हिसाब पाठ पढ़ा पिला मान भीतर कंपटीशन भी बहुत थिला तो कंपटीशन बेस रे भी आम भल पढ़ुथिलु भल मार्क भी रखुथिलु आउ भगवान को कृपा समस्ते भी सेही बैच रो पिला भल भल जगह भी सेटल हेकि सब अछंती। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 1996 ବ୍ୟାଚ୍ ମାଟ୍ରିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଳନ କଲେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 1996 ବ୍ୟାଚ୍ର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖକୁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ 1996 ବ୍ୟାଚ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ଅଜୟ ବାରିକ, ଶାନ୍ତନୁ ନାୟକ, ଶିବପ୍ରସାଦ ଦଳାଇ, ଯଶସ୍ୱୀ ନାୟକ, ସରପଞ୍ଚ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ବାପୁନି ନାୟକ, ଗଙ୍ଗାଧର ଖଟୁଆ, ଅଶୋକ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସୁବ୍ରତ ନାୟକ, ପରେଶ କୁମାର ସାହୁ ମିଶି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ଧୁ ମିଳନକୁ ମହା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ 1996 ମସିହାର ପ୍ରାୟ 150 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଯେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ଆଉ ଜୀବନରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କାହାର କେତେବେଳେ କ'ଣ କିଛି କହିହେବନି ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ପିଲାଦିନୁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିକିରି ଆସି ବଢ଼ି ଯାଇଛୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦିନ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଠୁ କିଛି ଖୁସିର ଖବର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ହିଁ ଆମର ଫିକ୍ସ ରହୁ ଆଉ ଏଇ ଦିନେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଦେବି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବେ କହିବେ ଯେ କାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକଜୁଟ ହେବା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଆଉ ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବନି ସେଇଦିନ ହିଁ ଆମେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତ ଯେମିତିଆ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି କେତେବେଳେ କାହାର କ'ଣ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହଉ। जय जगन्नाथ मु हूँ 96 बैच रो स्टूडेंट आमर 3-4 थर प्राय हेलानी 4-5 थर हेलानी आमे बहुत खुशी हो ये जो बैच फीस्ट होची आमे समस्त एठी एकत्रित होची आज बहुत पिला आसीचंती तेणु बहुत 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 एते खुशी आमे बहुत खुशी लागुची आ बहुत मजा भी मस्ती भी करूछु बहुत दूर भी पिला माने आछंती एमिति कि कालकाटा भी पिला माने आसीचंती आ जे आकु जोग माने ए जो आयोजनटा जे करिचंती तांको बहुत बहुत धन्यवाद। 1996 मसीहार आम जगन्नाथपुर हाईस्कल छात्र अटू प्रतिवर्ष आम यही बंधुमिलन उत्सव को अनुष्ठान करने को चाहूँ तेणु सब मैंने सहयोग सब मैंने दौरान तेणु यहीपरिका प्रतिवर्ष डिसेम्बर 14 तारिख आम ये आयोजन करने को चाहूँ ये सब बंधु मैंने सहयोग कर शुभेच्छा ज्ञापन करुँ प्रति वर्ष आम गेट टुगेदर ही जय जगन्नाथ मो ना अजय कुमार बारिक 1996 मसीहा बैचर पूर्वतन छात्र आम मैंने आज सब बंधु मान मिलित उद्यम आम समस्त आज एकाठी होचे आम सहित बहुत बंधु मैंने आसती बहुत दूर बाटू भी आसती आम मैंने चाहूँ प्रति वर्ष डिसेम्बर 14 तारिख आम बंधु मिलन उत्सव पालन करा समस्त सहयोग करूँ आसतु ये बंधु मिलन को सफल करूँ। मु प्रकाश चंद्र ओझा 1996 मसीहार बैच फिस्ट मु अनुरोध करी कि यही जो प्रोग्राम को नहीं जो मैंने ये प्रोग्राम को आयोजित करी समस्त को जोगाड़ जंत्र करी प्रोग्राम को जी आग को बढ़े मुझे प्रथम तो धन्यवाद देवी आउ मत अनेक खुशी लगुच अनेक पिला दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता आसिक प्रोग्राम को जॉइनिंग करी समस्त को जोगाजोग करी बहुत दूर दूर आसिक ये प्रोग्राम को आग को बढ़े मुझे बहुत धन्यवाद एमान को जी एकजुट करी जगन्नाथ तरफ बहुत बहुत से धन्यवाद देवा चाहूँगी ये मत बहुत खुशी मुझे भी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज प्लस ओडिया।